Thank you kay Sir Adrian. At saka yung pamalakasan niyang click, oh. Stock lang yan, stock. Kasi yan. Yan, ah. Thank you, thank you. Mga kasama natin, mga nice sniper. Mga stock daw. Stock is good. Stock is good to mga ito eh. Yung dalawang tatlong sniper pala. Yan, thank you. Kumain sila dito. Click. Adrian lang malakas. Yan. Ayan. Thank you. Lalakas na mga motor nila.